Ça va être mieux. Mirë, të shohim tash. Entraînez-vous. Activité 4. 1, Il est italien. 2. Elle s'appelle Justine. 3, Je suis français. 4. Il s'appelle Jacques. 5, Tu es française. Mirë, do të vazhdojmë një nga një. Fillojmë me lirimin. Lirimin të parën do të dëgjosh edhe një herë, do ta shqiptash edhe do ta përkthesh. Okay? Entraînez-vous. Activité 4. 1, Il est italien. Lirim. Edhe njerë se s'pën dëgjohet. A hitë se dëgjova apo? Jo, nuk. 1, Il est italien. A, o dëgju. Tash po, Çka tha ile Lirim? italian. Çka Unë jam thash? italian. Ai është italian. Mirë, pra, aja është italian. Mirë, dytën do të na bën Leonardi. Leonard dëgjoj dytën. 2. Elle s'appelle Justine. Elle s'appelle Justine. Nuk vëdi po. Mirë, Leonard, jelë që nga në granitit. Granit, a dëgjova. Elle s'appelle ajo quhet emrin se harrova. Justine, shumë mirë. Elle s'appelle Justine. Ajo quhet Justine. Po. Mirë. Vazhdojmë me Edisonin, Edison. 3, Je suis français. Unë jam francez. Je suis français. Mirë, Edison. Vazhdojmë me Cetin. 4. Il s'appelle Jacques. Il s'appelle Jacques. Il s'appelle A, qa vë thatë? Quhet Jacques. Mirë. Ram. Po, 5, Tu es française. tu i française. Ti je française. Mirë, thatë, ty e française. A, franceza, franceze? Francese. Française. Shumë mirë. Pse ka dallim, a? Po, francez, française. Shumë mirë. Do t'i shohim disa prej nacionaliteteve. Shini këtë? Ah, je suis canadien, canadienne. Hein? Kjo mashkull, kjo femër. Shini? Apo shi e qartë se logot pak trull. Po, Po, mirë, mirë. Mirë, je suis français, française. Hein? Française. Ka dallim kur themi française. A përsheni disa
Qëre disa, këtu e kemi janë të njëjta, për shembull belg. Kjo së ndryshon. Ose Suis. Pshene Suis të poshtë? Për dy gjinit njëjtë. Pra do ta dini vetëm një gjë. Atu që përfundojnë me en, sikur brazilien, italien, autrichien, në femrore bëhen me dy neha. Edhe morrin e në fund, ha? Për shembull themi je suis italienne, nëse o qik. Italien, italienne. Canadien, canadienne. Ha? Ndërsa, ose bolivien, bolivienne, qofse kemi përfundon me s, tani veç e merr një e. Për shembull anglais, anglaise. Ha? Albanais, albanaise. Hollandais, hollandaise. Ha? Hongrois, hongroise. Romain, roumaine. Të morim. Mirë, këtu do t'i mësojmë më detajisht ndonjëherë tjetër, por kryesisht ta dini që ka mashkullore, që ka femrore. Për shqiptar tash e dini, albanez, albaneze. Mirë, tash secili do të prezantohet, edhe do të thot nacionalitetin. Bonjour, je m'appelle Hulbert, je suis kosovien, ou bien je suis kosovar. Et toi, Rom? Filloj me Roman. Po. Prezento Rom. Bonjour. Bonjour. Moi m'appelle Ram. Filla Je sikur... suis... Mirë, sikur je m'appelle Rom. Bonjour. Je m'appelle Ram. Shumë mirë. Je suis... albanais. Voilà, je suis albanais. Mirë. Pyet e dikon tjetër e vu. Shembull e pyet. Et vous? Vazhdo Ceti. Oui, bonjour, je m'appelle Chetty, je suis albanais. Et vous? Leonard. Bonjour, je m'appelle Leonard, je suis Kosovo. Kosovien thuj. Kosovien. Shumë mirë. Et vous, thuj granitit. Granit. Et vous, Granit? Bonjour, je suis kosovien. Prezentoni emrin. Bonjour, je m'appelle Granit, je suis kosovien. 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 Mirë, në Luxemburg ju thënë Kosovard. Në Francë, Kosovar. Ha? Kosovard me D. Në Francë ka qenë Kosovien, tash i thënë Kosovar. Në Zvicër më duket e kanë akoma Kosovien. Je suis Kosovien, jam Kosovar. Për me dallu do të thotë që si nga Shqipëria. Kosovien. Shumë mirë. Nuk ka gabim më thonë vetëm Kosovar. Ha? Je suis Kosovar, pa e. Ndërsa femrat thojnë Kosovar, njëjtë vetëm me e shënojnë. Vazhdon Lirim. Bonjour, je m'appelle Lirim, je suis kosovien. Ouais, Kosovien, Et vous? Kosovar. Et vous, Edison? Bonsoir, monsieur. Je m'appelle Bonsoir, bonsoir. Je m'appelle Edison. Je suis un Kosovar. Je suis Kosovar, shumë mirë. Et vous, bonsoir à toutes. Lirim. Non, à tous. C'est à toutes janë për qika. Ah ouais, pardon. Tous, parle beaucoup. Mirë,
Të dytën e kemi qui est. Kush është ta? Kime prezentu, për shembull, më thonë, është Edisoni, ose ai quhet Edison. Cilën doni për tani? Edhe ai është kosovar. Për shembull, Roma e prezanton Qetin. Qet, si ki emrin ti? Shef Qet apo Ceti? Po, Qeti më mirë shkurt, e thrasim Qeti me ç, Çakiçi. A, që Jo kiqi. Qeti. Na nuk dim me bo kosovar dallimi mes qejt fort dhe të but. Dy të kemi qeja. Mirë. Ram, prezento. Qui est? Est Qeti. Se qeti. Se. Se Qeti. El s'appelle Il. Qeti. Se djal, Il s'appelle, il est, Il est. Hein, il est. il s'appelle Qeti. Ja. Elle est, Mirë, dëgjom. Këtu e ka qitë në rast nëse i shkon qik. Po kjo djallë, ka qëllu djallë. Atëherë ti thu, il s'appelle il, Qet ose Qeti. il s'appelle Qeti. Il est albanais. Il est albanais. Shumë mirë, il est albanais. Qeti prezento tash ti Roman? Oui. Qui est Qui est? Qui est? Shqiptar edhe se, qui est? S. C'est pardon, you name pronom Në lëvjesë Rama. C'est Rama. Il C'est Rama. s'appelle Rama. Elle est E pse e le? Il. oh, pardon. Edhe ky ka Il- qëllu djallë. Il est kosovien. Voilà, il est Kosovar. kosovar. Très bien, il est kosovar. Shumë mirë. Ta shkojmë Edisoni me lirimin. Edison. Qui est Lirim? Il s'appelle Ja, mirë, dëgjom, Lirim. të ngut, Edison ka dalë. Ka dalë më. Se po merr hyjim ashtu. Mirë. Qui est? Njerë qui est? Mundesh me zgjedh ose se, ose il s'appelle, ose il est, a? Cilën don? Tani tuaj është Ok, qui est? ok, c'est bon. Qui est? Elle s'appelle Lirim. Il. Është djalë. Il s'appelle. Ka qëllu Il djalë. s'appelle Lirim. Nëse unë pak se femër. Il s'appelle Lirim. Il est? Il est au Kosovo. Il est kosovar. A është kosovar, apo? Il est kosovar. Ouais, c'est comme nationalité, toi, Lirim? Quelle est ta nationalité ou c'est votre nationalité? Lërëm tash prezento. Qui est Edison? Il s'appelle Edison, il est kosovar. Shumë mirë, Lërëm. Lërëm a bje Më shumë mend një pash. Leonardi me granitin. Qui est? Il s'appelle Granit. Elle est kosovar. Pourquoi tu dis elle? Hein? Tu dis il. Hein? Oh. Parce que, voilà, il Qui est est? bien. Il. Allora Daniel, Leonard. Continue encore une fois. Qui est? Il s'appelle Granit. Il est kosovar. Mirë, dëgjom. Këtë, tham, hein, il est. Hein, il est. Il est kosovar. Allez, on fait l'inverse. Tâche T. Granit. Qui est? C'est Leonard. Il s'appelle Leonard. Il est kosovar. Il est kosovar. Mirë, tash se cili do të prezantoheni, si ku në shembullin. Për shembull, bonjour, je m'appelle Beli, je suis kosovar. Il s'appelle Lirim, il est kosovar aussi. Pra kemë prezantu veten edhe shokun. Qartë? Ok. Filloj me
Encore avec Roma, Rome. Tu es le plus âgé, alors on Bon. commence avec toi. Mir. Chilin Padamaner. Acho que é meio Bonjour. Je m'appelle Roma. Je suis kosovar. Qui est? Est Roma. Il est s'appelle. Il est Chete. Il est Il est albanais. Ça est, böyle tanımda. Il Il est est. albanais. Il est albanais. Çete vazhdate? Oui, bonjour, je m'appelle Chetty, je suis albanais. Et vous? Ah bon, non. Qui est-ce? Dhe ai është, ki më thonë dhe ai është. Et vous? Jo, s'ke nevojë vu. E il Je est. E il est. Et il est. S'pa kuptoj, et il est. Dhe ai është, ki më thonë Roma. Ai është. Et il est Roma. Il est. Il est kosovar. Kosovar. Il est kosovar. Kosovar. Edison? Bonjour, je m'appelle Edison. Je suis kosovar. Qui est-ce? Il s'appelle Granit. Elle, il est kosovar. Il est. Il est kosovar. Bonjour, je m'appelle Yerim, je suis Kosovo. Qui est? Ato qui est mos e lexojç. Veç il est. Il est mon ami. Ah, il est mon ami Edison. Ah. Il est Edison. Il est Il est kosovar. il est kosovar. Shumë mirë. Granit? Bonjour. Opa. Ah, Leonard, po më falë se e përzira. Bonjour, je m'appelle Leonard. Je suis Kosovo. Kosovar, hein? Io Kosovo. Kosovar. Il est Granit. Il est Kosovar. E, il est kosovar. Këto gjithmonë lexomani e. Ha, kur es, ha, se është nga Granit. Si t'as toi? Bonjour, je m'appelle Granit, je suis kosovar. Il est mon ami Leonard, il s'appelle Leonard, il est kosovar. Il est kosovar aussi. Pra aussi e keni gjithashtu, ha? Bëna mend edhe këtë fjalë. Mirë, kemi disa fjali që do t'i shqiptojmë prap, secilin një nga një. Prononcer. 1. Vous êtes français. Në Rom. Qa tha? Vous êtes français. Qa po thet? Ju jeni francez. Shumë mirë, Rom. Qeti? Vous êtes français. Il s'appelle Paul. Il s'appelle Paul. Ai është Poli? Jo, pardon. Il Mirë, s'appelle mirë. Paul. Ai quhet Pol, ha? Ai quhet Poli.
Mirayas Ajutpala, il s'appelle Paul. Shumir. Edison? Dejo? 3. Elle est française. Është française. Non, ça veut dire elle est. Non, elle est française. Elle est française. Ah, ouais. Aia on est pas. Ayos francese, elle est française. Mir lirim? 4. C'est Lucie? Qu'est-ce qu'il a dit? Avenir. C'est 4. C'est Lucie? Hein? Lirim? T'as bien entendu? Einstein Tor. Ah, il a dit c'est Lucie. Hein? C'est Lucie. Le tot caputur acht Lucia. Hein? Lucia. Leonard, c'est ton tour. 5. Alberto est italien? Alberto è italien. Ah, Qu'est-ce qu'il a dit? italien. Alberto Ah, est italien. Alberto est italien. Alberto është italien. Shumë mirë. Alberto est italien. Mirë, keni kuptu? Vous avez bien compris? Ky ishte mësimi i parë, bashkërisht. Est-ce que vous avez des questions? Keni pyetje? Non. Pas de questions. Përshëndetje. Përshëndetje, ju jeni? Enes, Enes, nga të Enes kemi? Idrizi, Nga të kemi Enes? nga Shkupi. Shumë mirë Enes. Keni uritë gjusë frangë aty? Ju jeni? Je fillestar apo keni uritë gjusë frangë? Fillestar jam. Shumë mirë. Kemi dikë tjetër afrim? Prezentone afrim ti? Nga të kemi afrim? Tu viens d'où? Moi aussi, je viens de Skopje. Très bien. Tu parles un peu français? Oui, T'as appris où le français? dans l'université de Skopje. À l'université Et je de suis- Skopje. Très bien. Et je suis prof de la langue française. Tu es prof de la langue française? Alors pourquoi Oui. tu es ici? Parce que ici, donc, Mais voilà, Enes Idriss et l'autre élève, j'ai copié le link t'as qu'il copié le m'a lien. Ouais. donné. Oui, et Ah. voilà, mes élèves sont ici. Je vois comment ça se passe. Est-ce que Qui sont tes élèves? Ils s'appellent comment? les deux, Enes et Saïd. Enes et Saïd. Saïd. Mais pour eux, c'est la première fois aussi parce que je ne l'ai jamais vu avant. Oui, parce que c'est dans la première année. Ah, ils sont en première année. Oui. Très bien. Donc, ils sont au Ça, département j'ai de la langue recommandé française. ici. J'ai Ah, très bien. recommandé ici parce que j'ai vu le link. Très bien. Et tu continues de faire le même boulot, donc tu travailles comme prof de français, c'est ça? Oui, maintenant, puisqu'on n'a pas moyen d'aller à l'école, et nous aussi, Ouais. et des courses avec Zoom. Ouais, c'est une bonne idée quand même d'utiliser Zoom pour enseigner à nos élèves. Oui. C'est parfait. Très bien.
Alors, pour ce soir, on termine parce que donc c'était une leçon qu'on vient d'expliquer. Donc la première leçon pour mes élèves qui habitent en Suisse, qui veulent bien apprendre le français. Donc la plupart, ils parlent quelques mots, mais pas très bien. Comme ça, on va s'améliorer ensemble de jour en jour, petit à petit. Ok? Vous allez imprimer les livres pour lundi, comme ça on est prêt. On va travailler sur le cahier d'exercice. Mirë, këta që kanë një këtë link nuk hinë me juve, do thotë Leonard. Ju një grup i veçantë, po kanë gjetë linkun. Kështu që nëse i ndajmë, Ok, pas de problème. pas de souci. Mirë, për sonte, alors ça suffit, mjafton këto. Edhe dëgjojmë. E nëse qëndron në linjë, ju tjerë jeni të lirë për sot. Grupi. Ok, merci. Bonne soirée. Bonne soirée, profe. Bonne soirée. Allez, bonne soirée. Bonne Ciao, ciao. soirée tout le monde. Ciao, ciao. Ciao, ma! Enes, mirë, Enes duke jeti. Po. Juste un peu. Jo, çmenova. Mira, pa tjerë prej nxënësave që hinën këtu në përveç te Enes? Më duket jo. Jo. Ishit vetëm te dhe Afrimi, a? Po. Ju a jeni arsimtar? Po. Vetëm dëgjom ne kemi kursin, na mbajmë kurse me pagesë, do të thotë nuk e kemi kështu nga shkolla. Prandaj kush kyçet në mësimet tona, Në rregull. A jeni në Shkup? si mendon në shkollë? Jo në Shkup, në Maqedoni, a tjetër vend? Jo, na jemi në